आमी हांगा आयले कित्याक आमचो एक मेंबर फ्रॉम वास्को मिस्टर सागर नायक ओके हांच्या घराचो जेन्ना घरा कडेन न्हिदिल्लो तेन्ना 8 डेकॉइट्स ताच्या घरा आयले आनी तांणी ताका मारलो आनी ताजी फूल हें ऑर्नामेंट्स बी ते घेवन गेले आनी आमी पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले आमचे PI सराक मेळपा खातीर टू अंडरस्टँड की हो इन्सिडेंट जो जालो ओके हो प्रिवेंट करपा जातलो आशिल्लो काय म्हणून आनी आमकां दिसता म्हणजे आमी तांकां तें रिप्रेझेंटेशन दिलां तातूंत म्हाका दिसता की इट इज अ कंप्लीट पुलिसींग फेलियर बिकॉज मेन थिंग कितें आसा की पुलिसाचें काम हें न्ही की चोरी जातकच ताका धरपाचो द मेन इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट की तुमी कशें प्रिवेंट करपाचें पुलिसींग करपाचें हाव टू प्रिवेंट द इन्सिडेंट फ्रॉम हॅपनिंग आनी म्हाका दिसता की हांचे नायट पेट्रोलिंग कांय ना ते जे रातचे भोंवतात तांचे कांय डॉक्युमेंट्स हे कलेक्ट करना ते व्हेरिफिकेशनूय करूंक जाय म्हणजे रातचो एक मनीस भोंवता तो कित्याक भोंवता ताजो तुमी आधार कार्ड घेयात ड्रायविंग लायसन्स घेयात तो खंय गेल्लो ते विचारात ते रिकन्फर्म करात की खरेंच अशें आशिल्लें काय ना हे सगळे जे फ्लॉज आसात ओके आनी हांवें आनी एक पळयलां की वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम अवर मिस्टेक्स ओके हे असलेच इन्सिडेंट्स आसा न्ही हे परत परत जायत आसा आनी आमकां आतां कंप्लिटली इनसेक्युअर दिसता सी वी आर अ बिजनस कम्युनिटी आमी GST आसा ते फायलिंग करतात आमी इन्कम टॅक्स दितात आनी पुलीस डिपार्टमेंट इज गेटींग पेड फ्रॉम अवर this only न्ही इट्स फ्रॉम द पब्लीक फंड्स आनी एक्चुअली इट इज देअर प्रायम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्युटी टू safeguard the interest of the citizens but that is not happening.